يسيس مرتي وراوت مرتي وولاد بنات بلادي ولاد بلادي من أزول في الأول. أزول في الأول سي كورنوال كورنوال لونتاريو كندا. أضعرض مسلايا استقبيليت أضعرض مسلايا استقبيليت تعرف تعرف الدرجة الدرجة باش هاد مسلايا في تديان تاكي لي ديبوتي يقملالن لو اف ام اي باش الزقدن المقارن فرانسيس لي droits de tirage spéciaux de l'Algérie سكنيزيت قرناسن لي اس دي ار. ادعرت تدغرس تعرفت السيت انترنت دو اف ام اي الجيري بريس سيرفيس استعرفت بون باش انظر انت سدو تالوف تاكي انت سدو تالوف تاكي ادينا شدنا ادينا شدينا لو اف ام اي لو اف ام اي تيجي تنقارو يديو دار الجزائر. دونك نحاول نهضر بالعربيه الدرجه تاع الجزائر نهضر على ليستوار هذه الحكايه هذه تاع لي ديبوتي الجيريان اللي داروا اون كونفيرونس فيرتوال على واش يقولوا بالعربيه ديما على واش يقولوا لوغمونطاسيون زياده في لي دروا تيراج سبيسيو لي دروا تيراج سبيسيو تاع الجيري. قصه شويه واعره. دونك نحاول نسيي كيفاه نهضر عليها ب خارج اطار الاقتصادي. المسألة فلاس ستيزري يخلفن تدمسة مورت ليكونومي اون ابيل سا تدمسة مورت تنظر دو كوتي بوليتيك اي باتريوتيك بوليتيك اي باتريوتيك. Donc, la description dans la vidéo, je vais mettre tous les liens sur les liens vers les papiers publiés ou bien ce que j'ai dit à l'histoire du FMI et de l'Algérie, les DTS, les droits de tirage spéciaux, de Special Drawing Rights, وين هضرت عليهم العلاقة ما بين les droits de tirage spéciaux لا guerre ما بين الجزائر المالي والنيجر ولو ريسك حرب أهلية في الجزائر في جانفي 2022 après la loi des finances. Donc هاد عرض تخدم اكويت بناس فرانسيس نعم استكنيزيت اين يشدن ارترادي قلنا قال الجزائر المالي النيجر ثورة اي الكيرا يجمرنا تطرق جانفي 2022 تمزورة ادغرا شدنا لا بي اس الجيري بريس سيرفيس فرانسيس. Donc, le 17 novembre 2021, les présidents des commissions des finances et du budget et des affaires économiques à l'Assemblée populaire nationale, respectivement les députés Intel et Intel, ont pris part mardi aux travaux d'un forum virtuel organisé par le réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international, a indiqué un communiqué de la Chambre basse. Les députés Intel et Intel, c'est 17 novembre 2021, en leur qualité de président des commissions des finances et du budget et des affaires économiques, ont pris part mardi aux travaux d'un forum virtuel organisé par le réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, lit-on dans le communiqué. Le forum a porté sur l'augmentation des droits de tirage spéciaux, ajoute la même source. L'augmentation des droits de tirage spéciaux ajoute la même source. Bon, ça c'est banal. Maintenant, sur le site internet du FMI, le site internet du FMI, c'est le site internet du FMI, صحيفة وقائع. Bon, je suis صحيفة
صحيفة وقائع بون ولا مزرعة داشوت ولا مزرعة داشوت بون إلا خزرت فرانسيس ناس كنيزيت حقوق دونك لي تخوا تيغاج سبيسيو استعرفت اسميسن حقوق الصحب الخاصة. آه حق حق الصحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثته الصندوق في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء. دونك استعرفت سميت حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثته الصندوق في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياط الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء، ويبلغ مجموع كل المخصصات الموزعة حتى الآن 660.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل 943 مليار دولار أمريكي. ويتضمن هذا أكبر توزيع المخصصات في تاريخ الصندوق بقيمة 456 مليار دولار. دونك فوالا حقوق الصحب الخاصة. دونك كيما قلت لكم نديرو في لا ديسكريبسيون لا فيديو وين هدرت لي ليان وين هدرت عليهم على لي دي تي اس هادو à peu près comment ça fonctionne, et surtout, si je le trouve, l'intervention dans laquelle j'ai réagi à des Français. J'ai réagi France, le roi de France, Emmanuel Macron, un professeur à l'université de Berkeley aux États-Unis. Un professeur يقري في جامعة بيركلي aux États-Unis. Un professeur d'EMSA il sera à l'université de Berkeley aux États-Unis en Californie. Il sera plus وزير, un ministre. وزير خمم d'un papier il y a longtemps, du moins assez longtemps, peut-être une année, un peu plus d'une année, un papier de Le Monde, un chiffon, le journal Le Monde c'est un chiffon وثيقة. C'est un journal au service de Macron. Bon, j'ai réagi. Parce que le Mali, le Niger, l'Algérie aussi du dernier c'est vrai, c'est assez complexe, mais c'est pas grave. Mais كما قلت لكم قبيلات اليوم نحاول نهضر بالعربية الدارجة تاعنا تاع الجزائر كوم سا ديجا توحشت العربية. Donc le communiqué de l'APS قال l'augmentation des DTS, c'est-à-dire ils les DTS, les députés d'Alger, ils ont participé à un forum, discussion, l'augmentation des DTS. Bon, maintenant, je fais les DTS à dos. Je fais les DTS rapidement. اليوم ما يكونش بزاف les chiffres, ما يكون والو. اليوم je vais éviter les chiffres. Le FMI, Algérie at a crossroads. Algérie في منقطع الطرقات. La population en 2019 43 millions 43 مليون. GDP per capita شحال يدخل ان الجيريان في العام 3940 دولار. Un Algérien يدخل في العام 3940 دولار. C'est-à-dire في الشهر يدخل moins de 390 دولار. هكذا un Algérien يدخل في العام 3940 دولار US. C'est-à-dire في العام يدخل à peu près 380 dollars. Voilà. L'aide sociale au Québec, elle est wakila de 650 dollars. L'aide sociale. Bon, bref. L'inflation. L'inflation pour 2021. مازال ما خلاش 2021. مازال فوكرا 2021. 6.5. Et pour 2022, il projette 7.7. C'est-à-dire يزيدوا. لكن واحد الخن.
L'inflation, ça c'est ce qu'on appelle une variation, une inflation relative. C'est-à-dire l'année اللي فات على العام هذا. C'est-à-dire قال لي ندوز كوساكي زاد لي بري 6.5%. قبل تزادن 7.7%. Ça c'est ce qu'on appelle une inflation relative. Par rapport à de référence qui نحسبوا par rapport العام الاساس اسكواس زيرو اسكواس زيرو ainsi يبدا على حساب الانفلاسيون السمانه عندنا je l'ai calculé elle est de l'ordre 55%. Ça c'est l'inflation. Maintenant gross public debt pourcentage la dette publique c'est-à-dire اللي يتسايل الشعب اللي يتسايل 65.4%. Ça نيرتي دا شحال هي كي حضرتي وني نهضر لنا في لا ديت بوبليك الناس رجال مؤخر كما نهضروا هذيك كي واحد يهضر لكم على الديون العامه الدين العام الديون لا ديت قولوا استنى نبعدوا عليك من بعد هضر وحدك. Ok. Qu'est-ce qu'il y a l'inflation déjà ils ont rajouté un pavé زادوا حاجه جديده في الولايات الفنيه à Douglas la vaccination crude oil etc. La vaccination rented vaccination rented à peu près c'est 25% de la population qui est vaccinée hein. Il est la guerre. Donc les SDR Special Drawing Rights SDR les droits de tirage spéciaux l'Algérie ça a un quota de 1959,9 millions de droits de tirage spéciaux. Un droit de tirage spéciaux donc حق السحب الخاص c'est en 1959. Bon, on va dire 1959,9, on va dire 1960 millions. Chaque SDR, chaque droit, كل سحب الخاص يتنوزون. Le FMI يتنوزون. Donc, tout هذا يهضرن pour les deux députés مسلاين sur l'augmentation du SDR, c'est-à-dire 1960 millions de DTS, peut-être تصورن 1960 millions de DTS, peut-être تصورن à 2 millions à 2000 millions de DTS, c'est-à-dire 2 milliards de DTS. Peut-être 2,7 milliards de DTS. Bon, ça, la première des choses. La première des choses, j'ai donné le FMI. D'accord, j'ai dit là, bon, enfin, c'est Guinézite, je ne peux pas dire là, c'est français, mais je vais le traduire. Protect the recovery. Develop plans to accommodate any need for higher health spending. Ça, c'est مشاكل la santé, etc. Implement gradual fiscal consolidation supported by monetary tightening and exchange rate flexibility. Exchange rate flexibility, c'est taux de change flexible. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le marché qui va déterminer la valeur du dinar. Ça, en 2015. Ça, c'est le premier crime. Bon. Transition to a new growth model. C'est-à-dire, il a un nouveau modèle de croissance. Advanced, etc. Bon, ça, c'est l'histoire de modèle de croissance. Donc, ça, c'est une information du 4 octobre. Donc, la chose la plus importante ici, exchange rate flexibility. Je viens de le découvrir.
اي اون بليس دي تي اس هاكي تي استوار هاكي تمزوره الحاجه الاولى كاع لي ديبيتي دوف اوغمونتي، لازم يزيدوا لو باتريوتيزم، حب الوطن في قلوبهم قبل ما يزيدوا هذه، قبل ما يزيدوا لي دي تي اس، وقبل درنون لي دي تي اس هاكي ايتترا ايتترا لقد درنون ثيري تمورث ثيري تمورث قولا ونسن قل خدمه نسن قل فاير نسن صافي. لي ديبيتي هضر قاس سمانه انا صافي سمانه انا 10 ايام هضرت مع لي ديبيتي مي بالفرنسيست. بون دونك تمجوري يقدرون لو باتريوتيزم، حب البلاد، ماشي ليكونومي راه يشوف على الجزائر كتواغي تاعي تسيري. بون ترى مانتنون كو جي دي ليسونسيال، دونك لي اس دي ال سي حقوق الصاحب الخاص. التخرا لي صوره اللي سحب الحقوق صاحب الخاص، l'histoire اللي تقول على 15 وايت ايتترا. دونك الجزائريين الا قدرنون لي ديبيتي الجزائر اللي قدرنون ثيري تموت حب الوطن في قلوبهم، ماشي لي دي تي اس. لي دي تي اس هاكي كومون كومون ça fonctionne. Ils sont déterminés par le PIB, c'est-à-dire les 3940 دولار اللي نتقراك الجزائريين. هذا من الحساب في الحساب دي كالكول، il y a des règles de calcul du FMI. الجزائر تروح دار لي دي تي اس، ام غير دار لي دي تي اس تروح تفكي صور ديالها، تفك دي مليار دو دولار au fond monétaire international، تفك دي مليار دو دولار الدار، سا ديبون شحال راه الدار. ما تاخذ 1 مليار دو دي تي اس، ما دي تي اس ما يسوى 1 دولار 50، c'est-à-dire لا تفك 1,5 مليار دو دولار الفون مونيتير انترناسيونال للبيع دي تي اس. الدي تي اس de cadre, c'est un bout de papier. C'est un bout de papier. انت لو ذوق بلاد دونك هذا هضرة راه ني غاوندو تهضر غير في لي شيفر، ما نهضرش على لي شيفر ايتترا ايتترا، لا ديرو فايدة. كراغوسان في بعض في قلم يمشي لا كوميموراسيون وفاة حسين أحمد. Le 23 décembre prochain. Donc la mémoire de Hussein, qui m'est très chère, ما نعرفو ما يعرفني وتسنغو ici, mais sa mémoire m'est très chère. Et celle de son compagnon, Ali Msili, mais très chère aussi. تسنغ رانا لا مرت الملالة. مي فريم تيروح نسمي تموت. دونك ادخما قول ماشي قوليو مي هذا عرض ادخما غير وليو ودم الحسين ودم علي مسيلي باش تستنقصر لا باسيون، جو في اتر لا لوسيديتي، لا ريزون، لا ساجيس. بون دونك انا رديني هكا تديني غير المد الجزائر، المد قوات مثلي ودي السما الجزائر مثلي تخما هذيك قروي وثلي تخما قولي ولا توجور. حسين أحمد يا علي مسيلي، شي مع علي مسيلي حسين أحمد سلم تاكوير، شي مع علي مسيلي باسكو علي مسيلي إمي خدمة في تمورت إمي خدمة في تمورت في لانديبوندونس في تل اللي تمورت لنا أبارتيغ دو تريبولي أون ليبي. Il qui dans la mise en œuvre, dans la création des services secrets. اسميس لي سيرفيس سكريت استعرض تقبايلي تهضري غارها سيرفيس المصالح السريه كيلك شوز كوم سا لا لي سيرفيس سكري سواء تلقى الجزائر قلت لا الجزائر لقناس لي سيرفيس سكري تل كيز اون تيتي ايماجيني بار علي مسيلي، c'est-à-dire des services secrets civils et militaires. ريخ من تمورت قولا ونسن تمورت تخمم تمورت قولي خمينك عجبن تمورت
سي ابستري. تخمض لومينس لا ناسيون اللي عايشين في مقتل الجزائر قولي ستدير لهنا نسن تينا نسن ستدير السلم تقدم يوها راه باش دينا الهضور كاين تخمض لو كنت شي واحد يقول لا با لي سيرفيس سكري كاين لي سيرفيس سكري سيفيل اي ميليتير شنتو قارن نود البريزيدون شنتو قارن نود الرئيس على بالهم ما بورطا لهمش شكون الرئيس شكون لي ديبيتي شكون الوزير ما بورطا لهمش ثمورت ثمورت لو دروا بون تقدم لي دي تي اس تقدم لي بابيي دو اف ام اي تمزورة هي راهو تمورتي وي سي سمورتيو لو اف ام اي كوم سون نو لانديك سي ان فون استعرف قرناس الصندوق النقد الدولي ستمازيغ شوي ديزولي وسم غير ستمازيغ سم غير ستمازيغ تسميس الصندوق النقد الدولي سميس ستمازيغ ولا حد زرا هيك دوبي 2014 يسمسخرنا في تمازيغ نقرا سنويت ثا ايضا نخمث ليم ناسيونال بيلانغ باش نزدي تمورت ودنتيق نارا مي باش نزقد نتيلو فيا كاين نتقنت وغير دوغال الهضورين تاع سكلينا لقدر نون تيري ماشي اللي دتي اس الجزائر نقولوا في مي لقدر نون تيري تمورت كاين شي يحمل عليه مسيدي كاين شي يحمل حسين يتحمل ذاك يتحمل الولاد نيران بون دونك لو فون مونيتير انترناسيونال ني با اون بانك ماشي البنكه كوم سون لانديك سي ان فون الصندوق النقد الدولي ماشي بنكه صندوق سي كوا صندوق سي rapidement la différence بين الصندوق والبنك la différence fondamentale entre une banque et un fonds la banque صح هذا ضرب لي صوردين تروح تسلف دراهم البنكه تخلص الفايده تحط الدراهم في البنكه البنكه تعطيك الفايده il y a un prise de risque شحال تسوى الجزائر شحال تسوى لا موني امكان نخمم لي طو دانتيغي il y a un prise de risque mais un fonds صندوق c'est comme une pension de retraite que vous allez capitaliser راحو تبيعوها البلاك روك avec l'histoire de Medgaz l'histoire de truc Medgaz Black Rock les pensions de retraite c'est un peu compliqué نروح حق لي دي تي اس à les banques BlackRock etc mais ne vous inquiétez pas donc parce que ça la loi قلت عندك les députés ساعات دانس فوتن فلاش bon donc la banque تحط دراهم يعطيوك فايده تسلف دراهم تخلص فايده mais un fonds tu ne déposes pas un fonds, comme un fonds de pension de retraite. C'est l'exemple de la retraite. ينحيو لك دراهم يحطوهم dans un fonds كي توصل لاج دو لا روتريت يعطيو لك من الفون هذاك ما كاينش فايده ça c'est le truc mais avec un fonds il n'y a pas de prise de risque. Khadam, qui cotise, il ne prend pas de risque. Il sait que ses cotisations sont garanties. Mais le danger, c'est l'inflation. Yowel qui a commencé à cotiser depuis 1980, on va dire, parce que maintenant on trouve de la vague 1980.
le dinar il a une certaine valeur, il a commencé à cotiser en 1980. En 2021, il a une valeur presque de zéro. Ah, c'est un risque. Ça, l'inflation est guerre. C'est la banque centrale. C'est les taux d'intérêt. L'actuel gouverneur central, gouverneur, c'est-à-dire le premier ministre, il se fout de la gueule de la République. Du moins, la République, il ne se fout pas de la gueule parce qu'il exécute les ordres de ceux à qui la République appartient. D'ailleurs. Avec une inflation de 55%, taux d'intérêt bancaire taux d'intérêt, taux directeur de 2,5%. Il n'y a qu'un Algérien cinglé qui va déposer l'argent en banque. Il y a un Algérien cinglé. Parce qu'il est préférable de dire un congélateur. Il y a un congélateur. وين كسعني صور ديالنا ديال ام قران وقال لك شحال الصور ديال خدم لي شومبر فرواد وقال لك شحال ان بو مويان ديال ان كونجيلاتور اللي نيا من تيزيوزو وين شحال شويه طاح ناقص برد ديال شويه طاح ديال ان كونجيلاتور مشطوح ديال واحد ديال دانو البطاطا تخمم لي كونجيلاتور ني دان تيميطوش تخمم لي كونجيلاتور ني يشرو طماطم الفلفل البطاطا تخمم كلشي كونجيلاتور ني المارشي دابري السوق دابري الماكله نسن البطاطا نسن تيميطوش نسن البصل ايتترا ايتترا اسندي تخم بطل هتزنزن لي زاده تعاود نوايض اي بوتيتر شهرين اقول شهرين نتاخد من شوط اتدوار السلعه كونجيلاتور ناس تسقم بطل الماكله تسقم بطل اكوز دو لانفلاسيون فهادو كدا كيدوني صوبنا البنكه نجيبو لك دراهم من البنكه بون هاد نوغال ثورا ثاقي هاد نوغال ثاقي ليستواغ دي تي اس نقبل Le voilà, monsieur. Le collègue c'est les services secrets civils et militaires. C'est bien. Mais l'état-major de l'armée, les services secrets militaires, sont complètement disloqués. فاقي الجيل هذا الجزائريين راهم c'est quelque chose de حاجة extraordinaire. Ils ont maintenu l'état debout. Extraordinaire. أتصبرن لي ديبيتي قلت هذا جيسبر أتفرم ودماون نون صراحة مالي ودماون نون le 1er janvier 2022 parce que les lois ils votaient Hitler ont voté pour les Allemands. Hitler, les lois ils votaient. Bon. ثورة دقيقة دوغالغ l'histoire du FMI et la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale sont deux hôpitaux. ماشي سبيطارات. الجزائر سكنيتهم. اليو اف ام اي الجزائر ديجا تعدى الجزائر تعدى 4 كالك سبيطار اليو اف ام اي. لا بنك مونديال سبيطار نظام. دينا كيف اليو اف ام اي لا بنك مونديال. يقراص نديرو هذيك شكون انت مورت من الجزائر من الماليه من النيجر ايتترا. بدات تيكلي ليكونومي ماشي تيكلي نسنو اثنين. بدلت ليكونومي نوان. زعما مزوم بتر كل بدل اللعبه دا خير. اوكي
le FMI واستقارة نوكس داون تمورت لا بنك مونديال واستقارة نوكس داون démocratie نا ديكتاتور نا ليبرتي نو s'en fout. ليسونسيال تخممني ودنا يوريو نزرب بلي كاين يتخدم ديريت. Vous imaginez un mauvais médecin, professeur, médecine, أدز تليفوني على السبيطار نتيجي وزون على السبيطار بقيت على السبيطار نطمن راسك نعم أضرار نعم إليزي تليفوني طبيب ان شيروجيان سيني خمسة كي موضاني خما كي موضاني شرقتنا كا شرقتنا كا شرقتنا كا من بعد شديت هكا من بعد خمس هكا ايتترا هادي حلو موضاني هادي مات يسد موضوع النظام سينا ولدي خدمة كدوا كدوا كا موطني موتا مزوارو يوقع مخيرس خمر عاوداش بدلات كان كنشوط حيت تر اديم مي داك لو في لا بنك مونديال ماشي دي موضان ماشي دي موضان يخدم يكري موضان تيمورا اكو تسلك مال نسنت et des modans depuis là. Mais Louis Philippe, ce n'est pas réellement ce n'est pas le FMI, la Banque mondiale. Ce sont les politiques publiques. Tout le monde le dit. Le Ghana, le Mali, le Niger, etc. Tunis, Maroc. Voilà à peu près l'esprit, hein, l'esprit du FMI et de la Banque mondiale. Bon, on parle de ça. Donc, le FMI et la Banque mondiale, ce sont des hôpitaux. Sans anesthésie. Au contraire, ils créent de la violence. سبيطار بلا l'anesthésie. صاوجت في الستة تخلص عليها. Bon, c'est comme ça. Ceci étant dit, bon, j'ai contacté la Banque mondiale, l'UFMI, Sénégal, ça fait moins que 2 jours, 3 jours. J'ai eu un début de réponse de la Banque mondiale. Washington. زرغارة ما قبلنا نروحها ما نروح نهضر ما قبلنا نروح نهضر هذه السنة ولا قبلو نروح نهضر معاهم مي نروح خسر نروح أخمم خورويو بليك أتخسر c'est-à-dire perdant je pars perdant ما نروحها ما قبلن je vais partir perdant parce que au pire الخسرة الخسارة الخسارينو c'est-à-dire نتا نروح perdant ils vont massacrer des nains et ils ont tout ça Douala en Ontario en dîner ils vont me massacrer أدربحها باسكو إذا مزورة روحها الدفاع في المرثيو في الجزائريين تسنايا j'ai discuté avec eux c'est-à-dire زران داشو يبغير زرير داشو يبغان على بالي واش يحبوا وعلى بالهم واش نحب دونك أدربحها وقيق الناس سابيل gagnant gagnant ربح non je suis toujours perdant دائما خسر مي نقص شويه من الخساره تاعي باسكو زران بلي كي دي زالجيريان اللي دافعوا على بلادهم زران لاني زايرين كان في مورتنسان كاين زرا شي يبغى مي ما قبل نروحها à Washington, à la Banque mondiale, le siège de la Banque mondiale à Washington, le siège du FMI à Washington. Je suis perdant. Je sais que je vais perdre. Parce que ça remonte à très longtemps, ça, en 2016, 2017. En 2016, c'est depuis 2015, 2016, 2017.
que j'ai traité Jean-François Dauphin, du FMI. C'est un Français qui a travaillé au FMI, il s'occupait de Zaire. Ici, je l'ai traité d'assassin économique. بالجزائر تلقى جدا ناس كشي قتال assassin économique. Pourquoi il était un assassin économique? Parce qu'il fait de وقادك يسمو زبوثن كشي جدا c'est le côté économique, relations internationales, etc. etc. قلت له فيا يقولوا جماعة زمراو نوما لي باغار هيك نوما اليونيفرسيتي نوما قتل. La Banque mondiale, kiff kiff. 2015-2016, l'ancien président de la Banque mondiale, Kim Jong-Kim, l'ancien président de la Banque mondiale, Al-Zaire. Même à l'époque, le représentant de la Banque mondiale pour l'Afrique du Nord s'appelle Ismis Emmanuel Noubissier. Je l'ai traité de mercenaire économique pour Al-Zaire. Parce que le FMI et la Banque mondiale, ils gardent كلش. Et ce que j'ai dit dans le livre de la jarre pour la patrie, سمحتي لي دقيقة تقدر تبدا. Attends. Dans ce livre, le livre de la jarre pour la patrie, tu as fait la lettre que j'ai écrite pour la directrice générale du FMI, comme par hasard, une Française, Christine Lagarde. شي جبدن des gars غلبان. وما côté économique, monnaie, etc. Tu sais hein, la flexibilité du taux de change, hein. Ça c'est تشواري. Bon, je ne vais pas parler de chiffres. L'Algérie, elle a prêté de l'argent au FMI, c'est 5 milliards de dollars. Est-ce que tu as dit le FMI n'a pas? L'Algérie a des réserves internationales. J'ai des calculs ça c'est un dossier au cas où روح à Washington pour la Banque mondiale باش نزرع la Banque mondiale et le FMI لا تبغى ديري لا peut-être غاش نشكاو قبل نضرب بنيتي فرنسا الجزائر تعرض لها فرنسا minimum 3 milliards de dollars. Pour la Guadeloupe. La Guadeloupe, le roi de France et de ces colonies africaines, Emmanuel Macron, il garde le Zaire d'Adam. Il commence à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Oui. Ça fait. Je me suis adressé sur la stupidité de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Hop. Là, tu as les articles, les papiers de Ottawa, avec les interventions. Tu as concerne Ceuta et Melilla. Melilla. L'Espagne est en train de marocain. Alhamdoulilah d'ailleurs. Pour les Marocains. Alhamdoulilah. Ça, c'est ce qu'a fait le Portugal pour Hong Kong. Hein. Il a la Chine. Bon, la Chine, le Portugal, c'est une autre histoire. Ça, c'est le truc. Donc, est-ce que le FMI regarde les 5 milliards de dollars? Est-ce que la France regarde les 3 milliards de dollars? Est-ce qu'un minimum, hein? Autre chose. Les droits de tirage spéciaux, les droits de tirage spéciaux,
Nadit sur Michel Condessus, Nadit une photo de Michel Condessus en Algérie, au moins une. Adzarem, il m'écrit debout, comme ça, mais en Algérie. Adzarem dina. Chez Medina, parce que, c'est longtemps. Milagh El Zaïr, dis-moi, Milagh El Zaïr. J'avais du respect pour Abdelhamid Mahri. Mais le fait qu'il fut secrétaire général du FLN, etc., Abdelhamid Mahri, Hossein Aït Ahmed, j'avais du respect pour eux, mais Asmilili. Et Van der Gaznahali, mais. Alors là, depuis Hossein Aït Ahmed d'Abdelhamid Mahri à Rome, j'ai eu la confirmation. Hossein Aït Ahmed, يتمثل les années 90. Mais du coup, quand il a commencé à avoir des droits, même l'Irak, ben, le temps a fait الوقت يخدم الشغاليس. J'ai lu des livres sur le droit d'avoir des droits. En anglais, on m'a demandé de donner mon avis de Carayo pour sa traduction en français. J'ai appuyé très fort. Pour une maison d'édition. Quand Abdelhamid Mahri, الله يرحمه ربي ربي روح تيجي تحضر الجنازة، رحت نحضر الجنازة تاع بشير القاضي، بابات إحسان القاضي، بابس دونك بشير القاضي بابس القاضي إحسان لو جورناليست قلبيار، روح تحضر الجنازة، أدواجها غتحضر الجنازة. بالدار الغاشي زريغ عبد المهري مولود حمروش الميدوسان جماعة تسنيدسن توفا سولن عبد الحميد مهري طلق مودست بون زريغ تسولي هو إمي يكنا عبد الحميد مهري يسودنا أركز بخرويس أركز لي دمغار دلوان زريغ دلوان دمغار يقيم دا عبد الحميد المهري يكنان يسودني يسلم فلاس بون يسودني ترى اسكو يسودني réellement سوق قروي de loin je vois mais c'est l'impression que j'avais mais يكنا ça je l'ai vu سوالي هو زرقتي مي يكنا الغورس سوق السن عبد الحميد المهري وغادانا ازالي صغوري مقرن مليح انت لا تزرب اركاز يكنا غير اركاز دايان القدار تبيض القدار تصرف كاع كل شيء بون تو سا سميتي داك يا لي ديبوتي دو سود ديبوتي دو سود اللي فوتيتو على اللوا هادي ولي سيناتور تاع السود إليزي طمان راسات أضرار عين صالح ورقلا غرداية إليزي الولايات تاع الجنوب الجزائر راح يتحرقوا البلاد راح يبتوها دوبي 2014 من عام 2014 اللي قلت لكم الضربه الكبيره كاع لا بنك سونترال من ليتا ماجور دو لارمي وراح نضيعوا السود كملتوا عليها كاع بون ونقولها لكم صحاب الديبيوتي تاع السود يروح لنا الهوكار على جالكم تروح لنا ثمان راسات على جالكم يروح لنا إليزي على جالكم بون j'arrête نحبس chers compatriotes continuez à résister continuez à résister dans la paix
il y a cette période de janvier, premier trimestre, janvier, février, mars. Elle sera atroce. Mais صبروا. Parce que l'état-major de l'armée en Tarteg, حضرت la violence. La violence, la violence, la violence. Surtout dans le sud, le sud. حضرت la violence. Résister. عاونت les soldats et les officiers subalternes. الجنود ضباط ضباط c'est-à-dire de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant وحبط. l'OTAN, le président Emmanuel Macron, le roi de France et ses colonies africaines, a dit le Mali et le Niger, j'ai évité. Attention les chiffres, attention, moi, qui les خدمة غيتموتيو. هذيك honnêtement, je suis désespéré, j'ai très peu d'espoir, mais je continue. Je continue. La question d'Israël. Là, je discuterai avec n'importe quel Israélien. Même un sioniste, Sayouni, je discuterai avec lui. Parce qu'il y a les vertus du dialogue. Parce qu'avec vertu du dialogue, de la discussion. Parce que la discussion, il saura ce que... يعرفوا نبغي الجزائر شي بغي تمورتيو نكسر شو كفاي بانيس تمورفيس. Je discuterai. J'ai déjà discuté avec un juif canadien. Mais cette fois-ci avec un Israélien. Et si cela se produit, je le dirai publiquement. Et je dirai probablement une partie. Ben, il y a des sujets qu'on ne peut pas apporter. Il y a des actions que j'ai faites. Bon, pour le FMI et la Banque mondiale, il fallait s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les députés, les sénateurs, ça rentre mort. L'endettement international, imaginez le FMI ne prête pas d'argent. Le FMI ne prête pas d'argent si on n'est pas une banque, c'est un fonds. Un peu d'argent de poche pour un État, etc. sur les marchés, يبيعهم sur les marchés secondaires. من بعد الجزائر تتبع باش تمد باش تنتر le FMI. Et puisque l'Algérie sera frappée d'une crise d'illiquidité et d'insolvabilité, c'est-à-dire les taux d'intérêt, bon, l'Algérie est déjà endettée. D'Adam, le FMI. Allez-y vers la baisse des salaires. Baissez vos consommations. Désolé, bon, donc c'est un ajout que je vais insérer quelque part. L'histoire des TSE, l'augmentation des TSE du FMI, Kristalina Georgieva, la directrice générale actuellement du FMI, on a parlé en long, en large. Mais Sarah Mar, le Congrès des États-Unis d'Amérique sera contre. Parce que les DTSG, quelqu'un doit les payer. Hein. Et puisque les États-Unis d'Amérique ont le droit de veto au FMI, c'est l'unique pays qui a le droit de veto. Hein. Bon, c'est une histoire de droit de vote, majorité qualifiée, etc. Le vote au FMI, c'est la majorité qualifiée de 85%, et les Américains ont 15,5% de droit de vote. Donc, c'est-à-dire que les Américains maintenant, c'est Allah. Donc, ça, c'est... J'espère, parce qu'actuellement, le Congrès des États-Unis. Le Congrès des États-Unis, c'est les députés et les sénateurs. Les députés aux États-Unis, on les appelle les représentants. Et ça, les sénateurs.
غالين الكارتا la secrétaire d'État au Trésor américaine qui s'appelle Janet Yellen. Janet Yellen, c'est l'ancienne gouverneur de la réserve fédérale, de Federal Reserve. Donc, c'est vraiment public. Et ensuite, certains pays qui sont contre l'augmentation, les 650 milliards d'augmentation des TSE au niveau du FMI, se font une raison, à condition d'exclure les pays qui violent les droits de l'homme. Maintenant, est-ce que le Zaïre, Tskadar, Hukuk l'insan, Rizal Fan Gumdan, كون واحد الظلم داش يخدم الدولة الجزائر الجزائرية. Voilà, pour juste la précision que je vais insérer. Hein. Et Routmourt. Il y a des propositions très dures que j'ai pas faites. Hein. Mais la santé et les subventions, c'est des criminels, madame. C'est des lois criminelles. Hein. Je parle des lois. C'est des lois fascistes hitlériennes. Routmourt. رحت لهنا رحت لتموزغا allez-y vers la majorité de l'Algérie, allez-y vers la paix en Algérie, demandez l'hymne national bilingue, parce que si vous réussissez ça, et si vous réussissez à imposer la baisse des salaires et des pensions de retraite, à la révolution du 21e siècle, à la révolution. Bon, سلامة ولهنا نتمنى لكم السعادة. يصادر حرث مورت، نتمنى نجي للجزائر، توحشت بلادي، بقى على خير.